Hello LA lovers! Welcome to LA Learning video. My name is Happy and today we are going to learn about how to express possibility. Okay, let's start. Jadi LA lovers, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengungkapkan kemungkinan, possibility, sesuatu yang mungkin terjadi. But we are not 100% sure that it will happen. Kita tidak 100% yakin, tetapi itu mungkin terjadi. So, we are going to learn about how to express possibility in English using modal auxiliary may and might. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengungkapkan possibility atau kemungkinan dalam bahasa Inggris menggunakan dua modal auxiliary, yaitu may juga might. Okay, let's start with what may and might are. So, may dan might itu merupakan sebuah auxiliary modal. Nah, di sini modal may dan might ketika digunakan untuk mengungkapkan possibility, ketika digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan, kedua-duanya artinya itu sama-sama mungkin. Dan kedua-duanya bisa digunakan interchangeably, berganti-gantian yang mana saja, karena basically artinya sama dan tidak ada perbedaan antara there's no difference in meaning, tidak ada perbedaan dalam arti atau penggunaan dari kedua kata tersebut. Jadi teman-teman bisa menggunakan may ataupun might yang mana saja. Okay, so now we are going to learn about how to express a possibility. Kita akan mulai dengan bagaimana sih caranya mengungkapkan sebuah kemungkinan menggunakan may atau might, right? So let's take a look at an example first. Misalnya, let's take a look at the situation first. Pada situasinya, contohnya, kalian keluar rumah, kemudian kalian melihat bahwa langitnya itu mendung, berawan, right? And then you are going to make a prediction, atau kalian mau mengungkapkan sebuah prediksi atau kemungkinan bahwa harinya akan hujan nanti, right? So how do you express that possibility in English? First, you can use may. You can just say, it may rain this evening. It may rain this evening. Mungkin malam ini akan hujan. Another way to say it is using might. It might rain this evening. It might rain this evening. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kedua-duanya memiliki arti yang sama. Jadi mau pakai may ataupun might itu sama saja. Another example would be, the traffic may be bad tomorrow. The traffic may be bad tomorrow. Jalanan mungkin akan macet besok. So it's a possibility. You are not 100% sure. Kalian tidak yakin 100%, tapi kemungkinan besok jalanan akan macet. So you say, the traffic may be bad tomorrow. Another way to say it is using might, which basically means the same. The traffic might be bad tomorrow. The traffic might be bad tomorrow. Jadi artinya dua-duanya sama. Another example would be, if someone asks, oh, where's Peter? Oh, Peter might be sick. Peter might be sick. Atau, oh, where's Peter? Peter's not here. He may be sick. Peter may be sick. Jadi, dua-duanya sama saja artinya. May ataupun might bisa digunakan untuk mengungkapkan possibility. Nah, penggunaan atau mengungkapkan possibility juga bisa menggunakan kalimat dalam bentuk negatif. So, may not ataupun might not. So, for example, you say, Lucy is having a fever. She may not come to school tomorrow. Lucy is having a fever. She may not come to school tomorrow. Lucy sedang demam. Dia mungkin tidak akan datang ke sekolah besok. Lucy is having a fever. She may not come to school tomorrow.
and might juga bisa digunakan dalam kalimat tersebut. Lucy is having a fever. She might not come to school tomorrow. Lucy is having a fever. She might not come to school tomorrow. Nah, teman-teman, yang perlu diingat ketika menggunakan may dan might dalam bentuk negatif atau menggunakan may not atau might not ketika mengungkapkan possibility, you cannot contract the word. Jadi teman-teman tidak bisa menyingkat may not menjadi mayn't atau might not menjadi might. Tidak seperti misalnya model yang lain can. Kalau misalnya mau pakai bentuk negatif cannot, itu bisa disingkat menjadi can't, right? Tapi kalau may dan might itu tidak bisa disingkat. Okay, so that is how you express possibility using may and might, right? So now, how about maybe? Mungkin teman-teman pernah dengar kata maybe. Now let's take a look at these two example. Coba teman-teman lihat pada dua contoh kalimat berikut ini. The teacher asked, "Oh, why isn't Peter in the classroom right now?" And then there are two answers. The first one is, "I don't know. He may be sick." I don't know. He may be sick. Or another example, another way of to answer the question is, I don't know. Maybe he is sick. I don't know. Maybe he is sick. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, terdapat dua jenis maybe di sana. Pada kalimat yang pertama, he may be sick. May dan be dipisahkan menggunakan spasi di situ. May be. Tetapi pada kalimat yang kedua, maybe he is sick. Maybe-nya dijadikan satu tanpa spasi. Nah, sebenarnya bedanya apa sih kedua kata tersebut, maybe yang dipisahkan dengan spasi ataupun maybe yang disatukan? Oke, so basically the meaning, artinya memang sama-sama mungkin. Memang dua-duanya digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan. Tetapi actually those two are very different. Kedua-duanya adalah berbeda. Maybe yang digunakan tanpa spasi pada kalimat kedua, maybe he is sick. Maybe di sini merupakan sebuah adverb atau kata keterangan. Dan maybe ini biasanya diletakkan pada the beginning of the sentence. Biasanya digunakan pada awal sentence. Nah, kalau teman-teman menggunakan maybe yang disambung, berarti itu merupakan keterangan dan digunakan di awal sentence. Kemudian sentence-nya, kalimatnya harus menggunakan verb lagi di tengah-tengah. So, for example, in that sentence, maybe he is sick. Mungkin dia sakit. Maybe he is sick. Di sini, maybe merupakan adverb, sedangkan verbnya atau kata kerjanya adalah is yang ada di tengah-tengah tersebut. Maybe he is sick. Ini adalah bentuk menggunakan adverb. Okay, now how about the first sentence? He may be sick. He may be sick. May be yang pada kalimat kedua yang dipisahkan dengan spasi tersebut merupakan verb form. Nah, may-nya di situ berfungsi sebagai auxiliary, kemudian be-nya merupakan verb utamanya. So, may be sick. So, kalian tidak bisa bilang the incorrect form of those sentence is, misalnya kalian mau bilang he may be sick, tetapi maybe-nya digabungkan menjadi satu dalam bentuk tanpa spasi. He may be sick tanpa spasi itu salah karena maybe merupakan adverb, dan berarti kalau teman-teman bilang he may be sick tanpa spasi, kalimat tersebut kurang verb, right? Nah, begitu juga ketika kalimat yang satunya, maybe he is sick. Tapi kalau misalnya teman-teman memisahkan may dan be-nya, maka kalimatnya akan menjadi grammatically incorrect. For example, there's someone at the door. Ada orang di depan pintu. There's someone at the door. It may be Lucy. There's someone at the door. It may be Lucy. Nah, maybe yang di tengah-tengah tersebut, yang mana yang harus teman-teman gunakan? Maybe yang dipisah atau maybe yang disambung?
Right, you have to use maybe yang dipisahkan dengan spasi yang merupakan verb form. It may be Lucy. Itu mungkin Lucy. May menjadi sebuah auxiliary dan be sebagai verb, so it may be Lucy. Now, kalau kalian mau menggunakan maybe yang disambung dengan kalimat yang sama, bagaimana cara menggunakannya? Menggunakannya berbeda. Maybe-nya harus ditaruh di depan. So, there's someone at the door. Maybe it is Lucy. Dan kalimatnya harus ditambahkan verb, yaitu is, atau verbnya itu bentuknya be. Be present adalah is. Jadi maybe it is Lucy. Like that. Okay, very good, LL lovers. That is the may, kemudian maybe yang dipisah, dan maybe yang disambung. So now, LL lovers, those are basically all about expressing possibility using may, might, as well as maybe. Jadi itu tadi adalah cara-cara mengungkapkan kemungkinan ketika menggunakan may, might, juga maybe. Now, let's take a look at several example, already practice. Kita akan melihat sebuah pertanyaan, kemudian kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut menggunakan 3 kemungkinan jawaban. Nah, penggunaan 3 kemungkinan jawaban tersebut harus menggunakan may, harus menggunakan might, kemudian kita juga harus menggunakan maybe yang sebagai adverb. Okay, let's take a look at the first question. First question is, what is the weather going to be like tomorrow? What is the weather going to be like tomorrow? Besok cuacanya seperti apa, Ra? Besok cuacanya seperti apa ya? Now, we're going to answer that question mentioning 3 possibilities. Kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan 3 kemungkinan, juga menggunakan ketiga bentuk expression of possibility tadi. So, what is the weather going to be like tomorrow? I'm not sure. Maybe it's going to be sunny. It may also rain. Well, we might even have a thunderstorm. Who knows? So you see, first, maybe it's going to be sunny. Maybe yang digunakan di situ merupakan adverb, makanya dia ditaruh di depan. Maybe it's going to be sunny. Kemudian, kemungkinan yang kedua, it may also rain. It may also rain. Mungkin juga hujan. Well, we might even have a thunderstorm. We might even have a thunderstorm. Mungkin juga akan ada badai. I don't know. Who knows, right? Siapa yang tahu? Okay, so let's take a look at another example. Another question. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? I don't know. I may go to the zoo, or I might help out my mother with the housework. Maybe I'll even just sleep around. Okay, first, I may go to the zoo. Saya mungkin akan pergi ke kebun binatang. Or, I might help my mother with the housework. Atau mungkin saya akan membantu ibu saya mengerjakan pekerjaan rumah. Or, maybe I'll even just sleep around. Mungkin saya hanya akan tidur-tiduran saja. Like that. Okay, very good. So that is basically all. Now, I'm going to give you another question. And you have to think of those 3 answers by yourself. Jadi teman-teman coba pikirkan dan catat sendiri jawaban seperti yang tadi sudah saya contohkan. Right? So this is kind of like a practice and homework for you. So, your question is, what are you going to do next Sunday? What are you going to do next Sunday? Okay, you should let me know your answer through the comment section. So, I think that is all for today's video.
that is all I can give you today about expressing possibility using may, might, as well as maybe. And thank you so much for watching, LA lovers. Don't forget to always practice, practice, and practice, because that's how you get better. And I'll see you in the next video with more English material. Bye-bye.